हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड मुझे आपण मान शुभश्री आपण मान मो यूट्यूब चैनल आपण मान यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स आज आम आसीचु मैसूर जू जूलॉजिकल गार्डन आपण मैंने पोस्टर देखी पार्थुबे। मो फ्रेंड्स माने समस्ते आम मैंने आज बुलवा को बाहर तो जू भितर पशिचु यहाँ हूँ मैसूर जू जूलॉजिकल गार्डन। तो आपण मैंने सियोर विजिट करूँ बहुत ही मजा लगुच फ्रेंड्स। बहुत स्मेल होची की पानी गुड़ा की देखी पार्थिबे फ्रेंड्स एठी हम सांग माने आसी फोटो काढुचंती। तो आमे भी किछिटा फोटो काढिलु कहीं ना बैकग्राउंड ता बहुत भलो थिला एंड व्यूज भी बहुत सुंदर अछि आपण माने देखुथिबे। तो आमे एठी फोटो काढिला परे तापरे आमे गलु एनिमल्स देखिबा पई माने जीव जंतु माननकु देखिबा पई आपण माने भी देखंतु। फ्रेंड्स देखंतु एटा होची मयूरर रहिबा घर माने तार जगह बनाई आ देखो ये मयूरटा लुचिकी बसची माने जो घास घास बुदा भितर एक्चुअली बोधे से माने डरी जाती लोक मान को देखिकी। ये देखुवे कि मांकड़ केते दुष्ट होउचंती आ मजा होचंती से माने भी देखी पार्थिबे। अरे एठी से मानको पई बहुत बढ़िया क्लाइमेट कराई जमती कि से मानको फील होबनी से माने किछि गोटे जगार आसी अछंती से मानको एमती लागबो जेमती कि आमे जंगल रे ही अछु। आ एठी देखथिबे ओरांग ओटांग अछंती से गछ ऊपर बसचंती से माने पूरा गछर टॉप रे चढ़ी जाइछंती से माने। आ ए माने को देखथिबे ए तीनटा मांकड़ गुडा एते मजा होउचंती से मानको पई जो एठी रखा है माने बना है जमती इजिली तांके चढ़ी पारे सबु आड़े। तो देखी पार्थिबे फ्रेंड्स से गछ उपरे जाई बसी केमती बहुत क्यूट लगुच आमे तो देखी बहुत खुशी हो गलु। आउ फास्ट टाइम मु जू देखुची फ्रेंड्स सीरियसली माने लोक माने हसीबे कहले किंतु हम ओडिसा रे जो जू अछि भुवनेश्वर रे मु बहुत थोर जीवा को ट्राई करछि किंतु केबे जाई पारिनी। तो मो मनर गोटे अफसोस थिला। देखी पार्थिबे फ्रेंड्स ये गोटे बहुत सुंदर माने आपको गंडा कहती। तो केते बढ़िया अच्छी सी मु तो इतने पाखरु फास्ट टाइम देखुची बहुत फास्ट टाइम माने मो मन पूरा खुश हो जाइए। हाँ फ्रेंड्स भुवनेश्वर रे थिबा जू मु केबे जाइनी कहीं ना बहुत थर जीवाकू मन होइची किंतु बहुत खरा हुए ना तो से टाइम रे ही मु जाए तो सेतिपे मु जमारू जाई पारिनी। तो से मुझे जितेबाला जानिली मैसूर रे भी जू अच्छी तो बहुत ही खुशी गली जू मैंने जूलॉजिकल गार्डन। तो ये बहुत सारा पशु पक्षी अच्छा बहुत ही बढ़िया लगुच सीरियसली फ्रेंड्स देखी पार्थिबे सेठी गोटे चिता बाघ बुलूला आठी ओरांग ओटांग माने सिपांजी मानक एठी तांको खेलिबा जिनस बनाई जमती कि से माने एठी खेली परिबे। तो तांको फील होबनी से माने जंगल रे नाहंती बाहर अछंती कौन सी जगह रे गोटे आठी जेब्रा माने केते क्यूट अछंती सतरे फ्रेंड्स मते जेब्रा आओ मयूर आओ हरिण मते बहुत बढ़िया लगती बहुत ही क्यूट थांती माने एमान को कान गुड़ा बहुत क्यूट थाए मते बहुत ही बढ़िया लगला। एमान को पई भी केते बढ़िया घर कराई एठी केते सारा गछ लगा है जेमती कि खरा काटबनी छाई रे रहिबे टिके खरा टिके छाई बोथ दीटा जको से माने आराम से एंजॉय करेंगे सेमती देखी पार्थिबे फ्रेंड्स केते सारा गछ लगाई एमानक पई आराम से माने केते बढ़िया छिड़ा होइचंती माने चुपचाप मु चाहूँगी माने टिके दौड़ी न थांते मु टिके देखंती किंतु एमाने ठी कोन खाउचंती घास खाउचंती आई थिंक आ सेठी गोटे जेब्राटा गछ तले छिड़ा ହେଇची बहुत ही सुंदर लगुला आम जिते देखुलु मु तो सेठी बहुत समय छिड़ा ही देखुली। सतरे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया थिला और ये चिता बाघटा को देखुवे खाली एपटे सेपटे ही होची केते बेलू से एपटे सेपटे होची और सतरे फ्रेंड्स मु बाघ भी पाखरु देखी नथिली तो फास्ट टाइम जू रे पाखरु देखिली। एठी काचर माने काचर ये सिस्टम कराई काच माने काच एपट साइड रू आमे देखि परिबु सेपट साइड और यही बाघटा केते एपटे सेपटे होची बोधे ताको भोक लागिलानी
ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଡରିଯାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କାଚ ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଘଟା ଖାଲି ସିଆଡ଼େ ହିଁ ବୁଲୁଛି। ଆମେ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିଥିଲେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ, ଭାବିଲୁ ଏପଟେ ଆସିବ ଆସିବ ଆସିବ, ସେ ଆସିଲାନି। ତ ଆମେ ହିଁ ଏଠୁ ପଳେଇଲୁ। ତ ସତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଯେବେ ବି ମୈଶୂର ଆସିବେ ଜୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଇ ଜୁରେ ରହିଲୁ, ଗୋଟେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୁରେ ବୁଲିଥିବୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ, ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆ ହେଉଥିବ, ଏମାନେ ଖାଉଥିବେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ୟାର, ସତରେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଏବେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନଟା ଲାଖିଯାଏ, ସତରେ। ମୋତେ ହରିଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତି। ମୋତେ କିଏ କହିଥାନ୍ତା ହରିଣ ନେଇ ପୋଷ, ମୁଁ ତ ହରିଣ ନେଇ ଆଣି ରଖିଥାନ୍ତି ମୋ ଘରେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କୁଚୁମୁଚୁ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଥାନ୍ତି ହରିଣମାନେ, ସତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲୁ। ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କି ପଶୁ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ, ତାପରେ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ତ ଆମେମାନେ ଏବେ ସାପମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଠି ସାପମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ରଖାହେଇଛି ଯେମିତିକି ଲାଗିବ ସେମାନେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସିଏ ଯାଇଥିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାଘକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଇଏରେ ରଖିବ ବୋଲି, କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି, ସର୍କସ୍ରେ ତାକୁ ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ବୋଲି। ବଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତା ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେ ମୁଭି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ ମୋତେ ଏବେ ବି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା, ସିରିୟସଲି ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାପମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଛରେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସାପ। ଆହୁରି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ସିଆଡ଼େ। କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ପକେଇବି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। ତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସିଓର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ସିଓର୍ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେମିତି କିଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ହିଁ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ସାପଟେ ଅଛି, ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛି। ମୋତେ ତ ସାପ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଡର, ମାନେ ମୁଁ ସାପ, ତାପରେ ଛୋଟ ପୋକ ଗୁଡ଼ା, ମୋତେ ପୋକ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହିଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ସାପ କେମିତି ଏତେ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଇଟା କାଠଟା ନା କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସାପଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା 1K ହେଲେ।